रे जन्म मारा पड़ पड़ दूता बरा रे जन्म मारा नारे होए संसारे जन्म हेवारा सब साचिंगारा बिना दोष रे बंधना होले निश्वास पड़िबो पछि पारी हबु अध दिनेरे चुपु धूली परे उड़बु मेल परे उड़बु मो पेंट परी तो पिंधुनो आरे बोलई गया राजबाड़ी कपाळे लेखा दिला रे कला मली कपाळे लेखा दिला रे हट हट बाबा दई बजाय बोला रे कला मली कपाळे लेखा दिला रे राजबाड़ी कपाळे लेखा दिला रे राजबाड़ी
महाप्रभु महाप्रभु एपटू दुआरी हो पारुनी मूर्ख पिला मु जिंद करती सी सिंद करी दुआरी हेबी हेली चेष्टा करुच्ची हाँ हेला दे हेल्पर रु ड्राइवर हम ना एकात्र ड्राइवर हो गाड़ी गोटे खराब होले तो धरिक कि ड्राइवर अरे अरे तो मो भीतर कथा से कथा उठाना आपणक आदेश रे जेमामणि को नहीं बंधन करी चली आसिली ठीक करिच जद्य भी से मरी हजी गले से पापर तिले मात्र मोर भाग नहीं मरो कांदी कांदी मरी गले सुधा सेथिरे पुणी गोटिए बाप केड़े कठिन हृदय केड़े केते कठिन हृदय आपण गोटे स्त्री को बंधन कर दउछनी से पुणी मरी हजी गले की पाप हां सुनिबे कोन हम बसंत उत्तम मते देकी सुनंदु परर धन को आशा बळाइले लागए बहुत पाप देखि पर नारी जमा भांगे तार दर्प हे वीरा जमा भांगे तार दर्प जेते दिन आमे कलिजुगर जन्म ग्रहण करछथि पर धन केबे चोरी करिबा नाही कार नै जो सिना छुयुनी हे आज्ञा तू कार छु जुगिया मो सिंदार नको नै आज्ञा नाही हां ए गां को जेतळ तमे आसिलो नाटक करिया को जेतळ आसिलो गोटे बुढा न गोटे जाईथिला बंधु गाथे को बंध तोटरे नाच दांडा छाड़ देला से बुढ़ा बापा पळे आइला घर को पळे आइले जेतळ पळे आइला से बुढ़ा बापार घर का पदारी गली तांको घरे नाच दांडा देली आइली मु नाच खाउनी नाच दांडा दे देला हां अरे बाबा ओ आमे कोडी जाइथिले बालुगां गां की चांदपुर सेडी नाच करिया को पहर दिन जाइथिले हां 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 जने बाबू कथा हेगिरी आसिले मोबाइल ला हां पछगानी पॉकेट रे रखिला आले लागिला तळे खसी पड़ला हां तू पछगानी छिडा हिदिलु धन कोन गलु सेमिंडा काडीगिरी मोबाइल ला मुना रे मार दे किन दिया गया ये छूनी पर रो धन नाच मो खाउनी छोट दिन जो के नो तो बड़ दिन जो नो नल सेमिंडा काडी फंगाड़ देला मोबाइल ला मुना रे मार देला हां बोले किन चला कि नहीं गया हां हां परर धन विश्वास मान कार छुई मनु अच्छा आ गोटे कथा सुने शिष्य होई देवे गुरुंका आगरे कहिब मिथ्या वचन आहे वीरा मले आर जन्मे कुकुर रूपरे ए मर्त्य बदनमा ओहरे पड़िला धालो हे ढोलिया ओहरे पड़िला धालो अर्जुन खाइला महापुरु बालता पाटिरु भारिला नार केबरे हां दन्नाटू जो जाइथिले कंचडू देला क्या बापा माँ गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव बापा माँ गुरु ए तीन जन को केबे मध्य मिछ कथा कहिबा नाही जद्यपि आमे मिछ कथा कहिबा मरी गले आर जन्म रे आमे कुकुर रूप नेबा एटा निराट सत्य भल रे पिले भल कुकुर जन्म हेले समस्त उडु भल किमिति रे बुआ हां किछि काम धंदा करिवनी को कुकुर डगरमांड कुकुर सीमा कुकुर जदि हेइथिबो सम्मान सपोर्ट इंडिका मारुति रे बुलिबो साउंडर पाखरे जागिरी खट ऊपर जागिरी सोयो वाह केते मन करछि गोटे काम करे हमर ओडिसा रा बड़ ठाकुर के जगन्नाथ को कहबो हे प्रभु जगन्नाथ मरि गला परे मते आर जन्म रे कुकुर जन्म दियो हे प्रभु हाला ए कुकुर न करी जदी बुला कुकुर कर देला की हां के ठेके के बाड़िए बाड़ेवे आ कातला पेज न कोन आनी रे ओदाड़िए
ଆଉ ଅନ୍ୟ କୁକୁର ନେ ଯୋଉ ବୁଲୁଥିବେ ପଛରୁ ଆଇକିନି ମୋର ଭିଣିଭିଣା କରିକି ଚୋବେଇରି ଖାଇଦିଏ। ଯାହାହେଲେ ମୂର୍ଖ କୁକୁର ଜନ୍ମ ନେବୁ ନା। ନାଇଁ ସୀମା କୁକୁର ହେଲେ ଭଲ ମାଂସ ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣେ, ଜୀବ ପଥ ମାତ୍ରେ ଲାଗେ ବହୁ ପାପ, ସିରି ହଜା ତାକୁ ଭଳି ଆଗେ ବୀର ସିରି ହଜା ତାକୁ ଭଳି ବାହାନ ପଦେ ଲାଗଇ ବିଦ୍ଧବାନରେ ଗୋ କୋଳେ ଧରି କଲେ কইয়া তেঁতুলি পারো হে সুজনে কইয়া তেঁতুলি পারো অর্জুন গান্ডীরে ভারিলা কারু যে কুন্ডেই কুন্ডেই মরু ইয়া বাপা কই ମୁଁ କହିବି ମୂର୍ଖ ମୁଁ ପେଟରେ ପିଲା କହିବି ଭୀମ ବୈଦ୍ୟନାଥ କଲାହାଳିଆ କରୁଛି ମୂର୍ଖ ପିଲା ଦାସଗାଡୀଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା, ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ଜନ କରେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଏଇ ପଡାଇ ନର୍କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତର ଯୋଡିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭୁଣୀ ଶିଶୁବଧ ପାପଙ୍କ ମଧେ ଏ ପ୍ରମାଦ ଏ ତିନି କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଆୟୁଷ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣ ଚରିତ ଲୋକନାଥ ଭିମ୍ବିରା ତଳେ ଭାଲୁ ଗାତ ଗୋବିନ୍ଦ ନାକ କାଟି ମଲା ଶୁଣେ ରେ ଏ ନାନ୍ଦିରି ପିଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଏନାଦ୍ରି ପିଲା ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ତାଙ୍କେ କିଏ କି ଯେ କି ତ୍ରିପୁର ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇକିରି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ବିବଳିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏନାଦ୍ରି ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛନ୍ତି ନା ରାଜା ପୁଅ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛନ୍ତି? ମା ବୋପାରାଣୀ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ପୁରାଣରୁ ସିନା କହିବି ଖରାପ କଥା ମୁଁ କବି କହିବି। କୋଉଠି ଏନାଦ୍ରି କାମ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ? ତାଙ୍କର ଏ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରୁ କହୁଛ ମହାଭାରତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରୁ ମହାଭାରତ ବିଷୟ ଆଗ କହୁଛୁ। କହୁଛ ହଁ, ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଦାସୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଓହୋ, ଦୂତିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଏନାଦ୍ରି ଖଲ୍ୟକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଏନାଦ୍ରି ମହଗଡା କାମ୍ପ ଆଙ୍କିଟିକି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ରାଜା ଜୌଘରେ ମାରି ଦେଇଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଆଙ୍କ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଆଙ୍କ ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୌଗର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ ମାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭିତରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିକି କାଢିଲା? ଏନାଦ୍ରି ଲୋକ। ଏନାଦ୍ରି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦେଖେଇକିରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି କହିଲା ଏନାଦ୍ରି ଶୁଣେ ରେ ଏନାଦ୍ରି ପିଲା। ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତମେ ବଞ୍ଚିଲ, ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ପୋଲାଳିଆ ସାଳେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଖଲ୍ୟକାର ଲୋକ ମାନେ ଯାହାକୁ